नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण मैंने समस्ते खुशी रे थिबे बोली विश्वास। तो चलतु सेमती खुशी रे थांतु भलरे थांतु मो भिडियोटी को देखु थांतु आउ सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु। तो चलतु नुआ भिडियोटी स्टार्ट करा होउची आउ देखंतु एठी फ्रेश भिडियोटी तो देखेबा आगुर ए फोटो गुडाक मो आगो भिडियो रे देखि देई सारिची किंतु एटा को देखंतु आमर भौणी मो बापा मो माँ मो बड़ बापा मो बड़ बो तांकर फोटो गुड़िक। तो चलतु तांक सांगरे सबु बेले देखंतु जो जगह को भी जातु सबु बेले जीवाटा संभव नुह। छोट छुआ घर को एकुटिया लोक तो सबु बेले संभव नुह किंतु जाइथिली जाजपुर टाउन मो बड़ बापांक घर को। तो सेठू ए फोटोर क्लिप गुड़ाक देखुचंती आपण माने जो देखिले केते बढ़िया बढ़िया फोटो गुड़ाक। तो चलतु तांक सांगरे किछिटा क्लिप मु उठेकी आनी तो रखी गोटे स्मृति आउ कौ दिन पुणी भाग्य हब पुणी जीवी सब बेले जाई होनी। तो चलतु ये मो देह टिके खराब बोली ORS पी देली तापरे रोषे स्टार्ट हो गला। रोषे रे कौन आज भात डाली आउ एमती भंडा आमर जो कदली भंडाटा को सबु बेले मु ए वीडियो रे मु आपण मानकु कहूची जो जेते बेले भी कदली भंडा खाऊ पाउचंती केबे भी ताको मिस करंतुनी कारण कदली भंडार तरकारी हो आमर परा हो जी जेते रकम जानी करिकी ताको पेट को नियंतु कारण सेटा देह पाई बहुत भल। आउ ए जो कषा भागटा रहे ना एमिति भी जदि कदली भंडाटा जदि आम रांधि न परिबा ताहले खराब लगी थाए तरकारीटा खाई हुएनी। किंतु मु जो एबे कदली भंडाटा देखौचे एबे मु रांधि तिली ताको दिन रे खाइकी राति रे भी ताको रुटी रे आमे खाइलु माने गोटे कदली भंडा पूरा खत्म कर देलु दुई जण माने स्वामी स्त्री केवल। छुआ मैंने तो खाऊना ये सब जिनिस छाड़ तांको आमे खुई भी पारुनु परिबा कौन परिबा खाऊना छुआ मैंने हैरान करुँच। तो चलतु आउ कदली भंडाटा केमिति समस्ते बाछिबाटा मेन आउ जदि बाछिबाटा टिके खराब हो गला ताले से तरकारीटा भी पूरा खराब हो जाए आ ताको प्रोसेस भी टिके अच्छी जदि न ठीक रे रांधि पारिल ताले से तरकारी खाई हुएनी। तो चलतु एते बढ़िया लागला आपण मानक साइड रे कोन कहंती कमेंट द्वारा जणेबे निश्चय। तो चलतु आज कदली भंडा करबा देखो एटा देह पाई तो जहाँ माने यहाँ बहुत बढ़िया जिनिस किंतु समस्त को खाइबा पसंद लगिनी किंतु फैट पूरा कमेदेव आर प्रोसेस अच्छी जो मैंने जानी तो अलग कथा गाँ गंडार सबुआड़े तो भंडा खाऊँ किंतु ये देखो एमती लेयर बाय लेयर एमती बाहर चलो तापर यहाँ केमी रांधिबा मु रांधिबार रेसिपी देदेछि आपण मैंने जाकि वीडियो देखिए। तापर यहाँ बाछिबाटा देखौछि एई जो जिनिसटा को पाखको एई जिनिसटा को आग बाहर करेंगे एटा तापर ए भितर गोटे एमती आमर एई जिनिसटा हूँ पॉइजन भाया यहाँ पूरा कषा कर दिए आटा देह भी बहुत खराब यहाँ है आमर खाइबा आम एतिकी जिनिस खाइबा ए दुटा को फोपाड़ा। तो चलता आउ दुटा बाछिकी देखी दूची आपको पूरा बाछी यहाँ गोटे बाहरला आउ आ भितर देखो एमती देखिए एमती फुलटा यही भितर गोटे संडा भाया एमती मुंडा भाया थाए यहीटा को टाणिकी बाहर करेंगे कदली भंडा बछा हो यहाँ। तो चलतु एमती लेयर बाय लेयर बाछिकी तरकारी करवा तरकारी येटा को पठे देती तो आपण मैंने देखी नियंतु केमिति लागिला कमेंट द्वारा जणेबे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो नुआ वीडियो फ्रेश वीडियो चलतु तेरे जय जगन्नाथ। जिए जहाँ भाबु कि जाए मोर मो दुई आखिरे जगा सुंदर भाव दिया निया तार मोर सीए एका मोर कला ठाकुर। जिए जहाँ भाबु कि जाए मोर मो दुई आखिरे जगा सुंदर भाव दिया निया तार मोर सीए एका मोर कला ठाकुर। फेराई आनी मो मन को पुणी फेराई आनिली मो मन को पुणी सीए का मोर नयन मणि मितणी क्षेत्रमणि मते करिछि गुणी आलो मितणी क्षेत्रमणि मते
କରିଛି ଗୁଣି ଦିନ ରାତି ମୋର ନୟନେ ନାଚୁଛି ଦିନ ରାତି ମୋର ନୟନେ ନାଚୁଛି କାଳିଆ ଧନର ଅଭୁଲା ଠାଣି ମିତଣି କ୍ଷେତ୍ରମଣି ମୋତେ କରିଛି ଗୁଣି ଆଲୋ ମିତଣି କ୍ଷେତ୍ରମଣି ମୋତେ କରିଛି ଗୁଣି ଆଲୋ ମିତଣି କ୍ଷେତ୍ରମଣି ମୋତେ କରିଛି ଗୁଣି। ଏହି ଗୀତଟିକୁ ସୋନୁ ନିଗମ ଗାଇଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠି ଶାଗ ଭଜା, କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା, ଡାଲି, ଭାତ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼, ସାଲାଡ଼ ଏଇସବୁ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ରୁଟି, ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ କରିଥିଲି। ସୋୟାବିନ୍ ସବୁବେଳେ ରୁଟି ତାଙ୍କର 3 ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୋୟାବିନ୍ କରିଥିଲି। ସେମାନେ ଜମାରୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା କିଛି ବରଂ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇବେନି। ତାପରେ ଏଇ ଭଣ୍ଡା ହେଲା, ପରିବା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଉଛୁ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଖରାବେଳେ ଖାଇକି ବି ତାକୁ ରାତିରେ ବି ଆମେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲୁ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡା ଏଇଟା ତିଆରି କରୁଛି ମୁଁ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ତାର କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଯଦି କରିପାରିଲେ ଭଲ, ମୋର ବି କେବେ କେବେ କେମିତି କଷା ହେଇଯାଏ, ସେ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତରକାରୀଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଖାଇଲେ ସବୁ ଯାକ ସଫା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ପଣସ କଠା ହେଲା, ଭଣ୍ଡା ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରାନ୍ଧିବାର ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଟିକେ ଉଲମ ବିଲମ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି ସୋୟାବିନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ତରକାରୀ କରିଦେଲି ଅଳ୍ପ ମସଲା ଦେଇକି। ତ ଛୁଆମାନେ ରୁଟିରେ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଖରାବେଳେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରୁଟି ଭାତ ଆମର, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଅରୁଆ ହୁଏ ଗୁରୁବାର, ସେଦିନ ଅରୁଆ ବି ହୁଏ, ଉଷୁନା ବି ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଥାଏ ମୁଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ କେତେବେଳେ ଖାଏ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ସବୁ ଘରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣେ। ଇଏ ଏଇଟା ଖାଇବିନି, ସେ ସେଟା ଖାଇବିନି, ତାକୁ କରିକି ଦିଏ। ଆଉ ନିଜେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଏ, ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଖାଏ, ଖରାବେଳେ କେତେବେଳେ ଖାଏ, ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଖାଏ, ତାକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ମାନେ ମୋ ମା କିଏ କି ମୋ ଭଉଣୀ ହେଲା, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, କାହାର ଭଉଣୀ ହେଇଥିବ, କାହାର ମା ହେଇଥିବ, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କେତେବେଳେ ଖାଉଛି, ସିଏ କେତେବେଳେ ତା ଦେହର କେୟାର ନେଉଛି, ସବୁବେଳେ ତ ଆମର ଯତ୍ନ ନେଉଛି କି, ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ପ୍ରତି ଘରେ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ପୁରା ଅନେଇକି ଥାଆନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖାଇଲୁ ନ ଖାଇଲୁ କହିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ରହିଲି ଅପେକ୍ଷାରେ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲା।